Ndabaramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mu jina la Bwana Yesu Kristo. Ni byiza cyane yuko subire kandi gukorana. Ni vizuri tena kwa tunaweza kusanyika. Tuba dukoranye mu izina rya Yesu. Tunakusanyika mu jina la Yesu. Hari igituma dukora. Kuna sababu tunakusanyika. Hari icyabazanye hano na kilikioleta ndibaza ko tutaje kwiga. Mimi nawaza tukufika kujifunza. Ntabwo twaje ngo twunguke ibindi bintu tugifike tufaidike na tupate ujuzi zaidi. Sike nyingi tuleta hapa. Imana yatugiriye ubuntu. Lakini Mungu aliturehemia. Itumenyesha imigambi yayo, akatujulisha mipango yake. Tumenyera yuko ifite imigambi yo kuza gutora ubugingo. Tukajua kama Mungu iko na mipango kuchukua biharusi. Ntabwo ari bose babyemera. Si wote wanakubali. Iba babyemera, kama wote wangekubali, ntabwo twabona ibyo tubona mu muhanda. Hatungeona ibyo tunaona barabarani. Nukuvuga nikusema ntabwo umuntu yabazi yuko umwami agiye kuza. Mtu angejua kama Bwana ko karibu kurudi, hanyuma ngo ajye mu byaha kisha ingie ndani ya dhambi. Haiwezekani. 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 Jigira hirya kabisa. Sema vinaenda mbali naye. Havione tena. Ariko Yesu yaravugaga. Lakini Yesu alisema mimi naenda. Wewe yabivugaga nkaho ari ibintu by'amasaha. Yeye alisema kama ni vitu vya masaha. Akasema mimi naenda tena tarudi. Naenda kwa tayari. Nikimaliza nitarudi tena. Ba Petero bagomba kwa bari bazaga ko Petero nazo alwazia ukwezi kumwe kutazashira cyangwa baada mwezi mmoja au miezi mbili. Bibazaga ko ari wao waza kama ni mambo. Yababwiye amagambo. Yaliwaambia maneno. Arababwira ati ntimuzarangiza imidugudu ya Israeli. Nasema mtamaliza vijiji vya Israeli. Ati naragaruka. Kabla mimi sitarudi. Imidugudu ya Israeli harimo na Kigali. Vijiji vya Israeli huko ndani na Kigali. Lakini kulimo wao ukuntu yabivugaga. Bisa alisema. Cyari bimeze nkaho ari kama ni kesho. Nico gituma. Ndio sababu. Nabo gutekereza. Na mkungoje wa Paulo. Wa Petro. Yavugaga nkaho ari ibi. Alikuwa anasema kama mambo kasema Bwana anakuja. Paulo yaravugaga Bwana anasema Bwana anakuja. Ntabwo ari uko yarayobewe ko hagomba kubanza kubaho. Ndugu, hakukuwa na sawa kama kuna pasho kukua mbele. Ibihe bibi by'imisi yake. Nyakati mbaya za siku za mwisho. Alikuwa anajua. Gerasi yuko Katoliki sana. Alikuwa kama Katoliki sana. Kurongora. Tazoea watu kuoa. Bavuga ngo bafite abamaseri. Walisema sema kuna mabikira. Abamaseri. Asewa bikira. Ni nyigisho. Ndugu, ile ni mafundisho. Mafundisho mapepo. Iko Biblia. Vile vile nasema. Iko na mfano mzuri. Kusikia kama mwanamke achilie kuolewa kugira ngo abo wima ili akuwe mtu wa Mungu. Urumva ari ikintu icyumuka. Unasikia kama ni kitu ya kiroho. Ni kitu kizuri zaidi. Aravuga ngo mwuka, aravuga yero. Anahakikisha iminsi ya nyuma, siku za mwisho, abantu bazareka watu watashikilia kukuri, imani ya kweli, bakurikire, watafuatilia inyuka hiyo za upotevu. Ukuntu avuga abasenyeri n'abapadiri. Nagi sana simu abasenyeri n'abapadiri. Aravuga ngo abagabo ase wanaume wajanja bokejwe icyapa, wamevikwa chapa mu mitima ya ndani ya mioyo yao. Kuvuga ni kusema anajua kama yeye mbinguni yako kuolewa hata anafanya Mungu, lakini anafanya mavazi, anafunga mengine, anavaa msalaba. Kisha kimaliza anafika anasema tuliumbiwa kwenda mbinguni. Paul yabonaga biri akagiruko. Paul aliona ile kaogopa. Yabonaga yabyitaga inyuka iyobya. Wanafundisha hongo, ni kusema hongo. Uwizera ibinyoma. Wanaamini maneno ya hongo. Yeye alipotea. Ndani ijuru azajyamo. Hakuna mbingu ataingia ndani. Doko ari imyuka iyobya. Huko maroza upotevu. Yigisha. Zinafundisha. Doko akavuga ngo anasema yigisho. Umurongo wa 2. Mstari wa 2. Timotheo wa mbere. Timotheo wa kwanza. Gice cya 4. Sura 4. Umurongo wa 2. Mstari wa 2. Akavuga ngo anasema ni nyigisho na mafundisho z'amadayimo. Mafundisho ya mapepo. Amaze kuvuga ibyo wakati alisema vile yaravuze ngo babuza abantu. Alisema walikuwa na zuia watu kuoa. Ndibaza yuko mimi nawaza wakuba kwa ikintu cy'umwuka. Unasikia kama ni kitu ya kiroho. Kurongora ni ikintu cy'umwuka. Kutokuoa ni kitu ya kiroho.
Hapana. Maandiko nasema mafundisho ya mapepo na kukula chakula. Abadiventiste au watampera reka kurya hanyuma ukizwe. Mtu hawezi kuokolewa kwa kuacha chakula. Imana yaramye Kwenye Mungu yotakiomba ni vizuri ili tukule Imana yacu Mungu wetu. Ibyanditswe biravuga ngo maandiko nasema byose byezwa kwa vyote vinatakaswa n'amasengesho na maombi ijambo ry'Imana na neno la Mungu. Ni vizuri ariko lakini ngo bazaba bafite ishusho watakuwa na mfano yo kubaha Imana ya kutii Mungu. Akavuga ati no atijewe Anasema mimi kweli napenda Mungu, napenda Mungu, siwezi kula nguruwe. Hakuna kwenye Biblia. Maandiko nasema siku za mwisho chakula watampera nyigisho z'amadayimoni, mafundisho ya mapepo. Namwe ntimukabyigisha abantu. Lakini msifundishe wengine. Ntabwo umuntu atarwara kubera ko atariye ibi. Mtu hawezi kugonja kwa kuwa alikosa kukula chakula. Igituma umuntu arwara nuko ari kure y'Imana. Sababu mtu anagonja kwa kuwa mbali ya Mungu. Ndio. Nivyo bene data. Mubyemere gutyo. Ukubali vile. Kubijanye n'ibiribwa kwambatana na chakula. Yesu aravuga gutya. Yesu anasema hivi. Marko 15. Marko 16. Anasema hivi. Aravuga ngibi ibimenyetso bizagaragaza abanyizera. Kwenye bamwizera tufuamini na wala si waamini. Na sipacho mazeo. Na neno la Mungu kwenye bana b'Imana. Na watu mazeo. Watu wamezee sisi atuwachukie. Nitwasuzu. Atuwazarau. Ntabwo tubatuka. Atuwatukane. Ntabwo tubavugana. Atuwateke. Icyo twanganira nyoma. Kenya tunachukia maneno ya wao. Amadini. Alikuwa tangia mbele. Amadini ni mengi. Mazebu ni mengi. Amadini yanaba. Mazebu ni watu wanayounda. Si Mungu anaunda mazebu. Na dini ni mnashikoni. Hakuna tazebu moja Mungu alianza. Iriho Yesu alikujama. Ingekuwa Yesu angeingia ndani. Yaje yasangara hunga. Yeye alikuja akakutana pale. Acha hagati y'ibyo byose. Akapita katikati ya Mungu. Akakuja kusema neno la Mungu. Akaambia neno la Mungu neno Mungu anasema. Akwambia wengine. Yeye zakira kujamba. Akwambia piga mazebu. Na wanakuza kwa zajiri dini. Na yeye akusema kama tajenga zebu. Akutuma Petro kufanya vile. Akatumye Yakobo ngo abukire. Akwambia Yakobo kuambia mwanze zebu nyingine. Ijambo ry'Imana neno la Mungu liza kuba na bima nafika kwa watoto wa Mungu. Amadini aremwa n'abantu. Mazehebu ni watu wanayoona. Sisi kuna kitu tupasha shukuru Mungu. Maana tujiriye neza. Mungu ametulehemia. Tucha hagati y'ibyo byose. Tukapita katikati ya mambo yote. Iminsi ya nyuma. Ndugu siku za mwisho. Yari ruhije. Ilikuwa ni ngumu. Nukuvuga ngo nikusema bazaba bafite ishusho watakuwa na mfano ya kutii Mungu. Ibyo bavuga wanasema neno la Mungu lakini si neno la Mungu. Nayo madini ile mazehebu Mathayo 24 Mathayo 24 aravuga ngo mbere yuko mwamagana mbele ya Bwana kurudi imyuka yombi maro mbili nuko wa Kristo kusema roho ya Kristo roho ya Kristo izaba yegeranye zitakuwa zinakaribiana wamoja bazabara Pentecote watakuwa Pentecote bavuga mundi wakinena kwa wako mazehebu hapo vigenda watatembea pamoja imani shakamana bayo wanapenda kufuata neno lote ishambo ryose neno yote kuvuga ilisema kama kima neno tunatoka mkinywa cha Mungu ni neno yote na dini nimwe hakuna taze moja yizeri jambo ryose inaamini neno yote hakuna hata moja hakuna hata moja idini na abantu bicara hamwe zehebu ni watu wanaketi pamoja wanasikilizana wakasema sisi vile tunakubali hii baragiza bakabyandika wakamaliza na kuandika bakabisinyira kisha wanatia sahihi akavuga bati hii ndio mafundisho yetu abadivent doctrine Adventiste abakatolike wakatolika na mafundisho kwao abanglikani wakatolika na mafundisho yao abajehova na mafundisho yao frère itorero rya Kristo kanisa la Kristo doctrine yao c'est toute la parole mafundisho yao ni neno yote ni jambo ryose ni Biblia yote ni Biblia nzima jambo jema na Biblia akisema namu nasema atungwa mtu anaishi ni jambo ryose na neno yote livie mu kanwa kina natoka mkinywa cha Mungu limwe kusawaza
neno moja tumechukia irahagije inatosha kujugunye ila kutupilia mbali. Eva ni neno moja tulikosa, neno moja tu nukuvuga ni kusema twebwe tugomba kwizera ijambo ryose. Sisi tunapasha mimi neno yote, toute la parole, neno yote. Donc ivyanditswe biravuga gutya, maandiko nasema hivi, aravuga ngo, anasema ngo ndababwira ukuri, ninawaambilisha kweli. Mtu somere frere cyangwa Yohana Ufunuo wa Yohana 22 mstari wa 18. Uwumva wese amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ndamuhamiriza nti nihagira umuntu uzongera kuri yo, Imana izamwongeraho ibyago byanditswe muri iki gitabo. Uwumva nyanasikia baada neno kutoka, nyuma yuko ryabonetse, baada kupatikana, nyuma yuko ryamenyeka, baada kujulikana, ubyumva nyanasikia yarangiza akarirengaho, akimaliza na pembeni anaongeza maneno yake, akongeramo ibyabo ngo bagira amadini, wanaongeza maneno yao waunde madhehebu, akongeramo anaongeza inkuba iby'inkuba zavuze bitanditse muri Biblia, akasema venye zile mingurumu zilisema na vianduke ndani ya Biblia, anaongeza mikono na Mungu, anasema ninawaambilisha kweli baada ya kusikia. Hapa kusema kama watu hawakusikia neno, ils ont accepté le message, wabebe kutunga, anaongea ngo sema mwenye anasikia neno hili, neno la unabii, akimaliza kusikia akaongeza ndani maneno yake, nitamongezea mapigo, kuvuga zinjira muri tribulation, nikisema ataingia ndani ya mateso, wakati ile mapigo kigiye kuza, mapigo yenye tafika kiri nyuma yetu, iko nyuma yetu. Aba nabongera, hao ni wenye wataongeza 19. Kandi nihagira umuntu ukura ku magambo y'igitabo cy'ubuhanuzi, Imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo no kuwa rwa rurembo rwe byanditswe muri iki gitabo. Nukuvuga ikusema Imana ishaka Mungu ya nakanyuguti na kamwe nukta moja iondolewe, kamwe gusa, nukta moja, nukta kidogo tu, nukta kidogo. Donc hapana ikintu kinini, haiko kitu kama hapana kidoctrine kile, hapana mafundisho Kristo, akantu gato, kitu kidogo byashitse kwijana pita pembeni ya neno, kujugunya inatosheka ili Mungu akutupilia nje ya mpango wa Mungu. Programme y'Imana, mpango wa Mungu c'était toujours toute la parole, ni neno yote. Reka tujye muri Matayo gato, sema Matayo, turajya mu gice cya gatatu, Matayo sura 5. Mstari wa 17. Nitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe. Sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. Ndiyo, komeza 18. Kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira, amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato, kugeza aho byose bizarangirira. Amen. Nakanyuguti gato, nukta kidogo, ijambo rimwe, neno moja, rimwe rigomba kuva, hakuna hata moja itaondolewa. Noneho amadini, madhehebu yongeraho, yanaongeza, amadini, madhehebu aragabanyaho, yanapunguza, kandi wakuva kwa matendo, tena sija kama wanakubaliwa, kuko byatutse muna, wako imetoka ndani ya mkutano, umekutana ndani ya makosi, byavuye makonference, umekutana ndani ya mikutano, bati ni nama y'abakozi, wakasema ni mkutano wa watumishi wa Mungu, walikusanyika ndani mwaka 12, ni wale hakikisha hii ndugu, hivyo sisi tunatupilia mbali, tunatupilia mbali. Imana dufashe, Mungu atusaidie. Turi hano, tuko hapa kugira ngo dutegurwe, ili tutayarishwe, tuzamu tena tunyakuliwe. Tugomba kumenya ni kuki tunapaswa kujua ni sababu gani tumetoka Babuloni, sababu gani tumetoka na madhehebu, jana tumetengana na wale. Hari inshuti, mulikuwa ndani marafiki, mulikuwa ndani majamaa, mulikuwa ndani watu wazuri, nacyo byari
bidutwaye twebwe kubana nabo, haikutufanya kitu kuishi pamoja nao, ariko ni frère, lakini ndugu, kubijyanye n'icyo dutegereje, kufuatana kile tunangojea, icyitwa ko Yesu azatora Yesu atachukua itorero rye, kanisa lake, abana be, watoto wake, ihoreze wateule wake, abatoranijwe. waliochaguliwa. Ibyanditswe biravuga ngo Maandiko yanasema aucun n'est pur ni entré. na chanjo ina kimwe kizinjira. Ibyanditswe Yohana 21 Ufunuo wa Yohana 11 27. Hano ni Yerusalemu nshya. Hapa ni ndani ya Yerusalemu mpya. Yerusalemu nshya. Yerusalemu mpya. Yerusalemu nshya. 27 mufe. muri rwo ntihazinjiramo ikintu gihumanya cyangwa ukora ibizira akabeshya. Ngiyo muri rwo urondurwa we muri Yerusalemu mpya. ntabwo hazinjiramo icyangi kitu kichafu. Ngiyo cyangwa igikora ibisi au kinyatenda maovu, cyangwa uvuga au mwenye anasema ibinyoma, maneno ya uongo. wimufe keretse abanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Ngiyo abanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama uzima cha mwana kondoo, bozwa n'ijambo ry'Imana, wanatakaswa na neno la Mungu, buzuzwa umwuka we, jaza Roho Mtakatifu, bozwa neza wanatakaswa n'umuriro na moto. noneho imyanda yose Sasa uchafu wote hanze naenda nje. hagomba kubitandukanya. Ndio unapaswa kuwa tofauti. Turi kwerezo kibi, Tuko mwisho wa wakati, nshaka kwereka turi mu gafazi kandi tuko ndani ya sehemu ya mwisho aho umugeni agomba kwegeranya kwenye bibi harusi anapaswa kusanywa pamoja, agashyirwa neza mu ijambo ry'Imana, anaingizwa vizuri mu neno la Mungu kugira ngo abone uko azamuka. ili apate kunyakuliwa. Hari ikibazo, arakabazo gato. Kwa shida kidogo, Ubundi si ukuvuga ngo abantu ntabwo birengagiza. si kusema watu wanajizubalisha. Ewald de Frank, Walter Frank c'est un grand docteur, yeye ni mwalimu mkubwa, azi ibyanditswe kandi anajua maandiko. buriya azanye ibiri muri we, Akileta vyote viko ndani mwake, ndugu, arakompera Biblia, yeye anaelewa Biblia kuva mu itangiriro ya mwanzo hadi hadi ndani ya Ufunuo wa Yohana. inyigisho Mafundisho tuko lazima kwa kanisa byose yabiciyemo abasomye amarete sirikiri. wenyewe alisema barua za mzunguko zake, naza vyote mnajua, Ariko ni murebe, lakini muone ni bikiri wadi mambo gani yanapitika kubera iki muri kino gihe jana wakati wa leo. ashimitse Yeye anasema yerekeye anaonyesha muri kielekezo moja, toko ari kintu kuna kitu ubone gihagarika umutima we, anahakikisha moyo, arashaka umugeni yeye anapenda biharusi ko yaba ari mu mwanya kwa nafasi abantu yake, bagera watu wafike fasi, wuzuye ubwiza, wajaze utukufu, wuzuye imbaraga, wajaze nguvu za Roho, ijambo ryose watinde nayo, bayoborwa n'Umuco, wanaongozwa na Roho, bagendana n'Imana, wanatembea na Mungu, bumvikana nayo, wasikilizana na Mungu, bayibona. wanamwona. Hari ibintu Kuna vitu biragaragara ko biri muri we, vinaonyesha kwa vile ndani biragaragara mwake ko icyo ashaka yuko kwenye kile anahitaji. Kuki Juu ya nini? ashimitse Anakaza. avuga Ujana alisema hivi, ko hari n'ibindi byakavuga byinshi cyane. kuna mengi angesema, Ni ukubera ko kwihereza kwa mwisho hari umugeni, kuko bibi harusi, hari abantu kuko watu bagomba gutegurwa, wanapaswa tayarishwa, abo bagomba gutegurwa, wale watatayarishwa. igihe kirashyika, Ndugu, wakati itafika, abandi akamera nk'aho atabitaye. wengine wakawa kama hawahangaikie. Niko byari bimeze Ndio n'ubu. nilikuwa na Bwana, Habaye igihe cyo kwigisha, ilifika wakati wa kufundisha, wakati wa kutenda miujiza, cyo kujya kubwira ubutumwa abantu. wakati ya kuhubiri watu, akatoka na mji kuja mji mwingine, ajya mu kutoka mujyi, mji kuja mji mwingine, akajya guhiga abantu ubwe. akaenda wita watu yeye peke awahubiri. Hageze igihe Ilifika wakati ararobanura. yeye akaanza kuchagua. Sasa Niko byanditswe ni bitubwira. vile maandiko nasema, Nyuma yo kuzuka k'umwana, baada ya kufufuka kwa Bwana nta mujyi yasubiye kwinjiramo kandi, akaongeza tena kuhubiri ndani ya miji, ariko hari imijyi yagezemo. lakini kuko miji afika Imijyi yageragamo Inafika ndani. n'abagasoza abana b'Imana, wanakutana abantu bagomba gutegura. wale wanapaswa kutayarishwa, wale kwa nakutana wao Ni pekee. ukuvuga Ikusema abandi yarabibagiwe, wengine ni wasahau yao yako uliachilia kama hivi, akashughulikia akashughulikia wale pekee noneho abari bahaga amaso. wenye alikuwa na kazi ya macho. Biblia iratubwira Biblia inasema
yabwiye Mariya, aliambia Maria, aramubwira ati, Maria Magdalena aramubwira ati, akamwambia, okay, genda wende ubwire bene, waambie ndugu zako, genda ubabwire ngo, wende waambie, wambu umeniona, ati ubabwire kandi, waambie tena, ko nakubwire ko kama nilikwambia, zabonanira nabo, nitakutania nao Galilaya, babwire basubira, waambie warudi pale pale. Yabatumye ku musozi Fred, aliwatuma kumulima Galilaya. Ababibwiwe nibo bagiye Galilaya, wenyewe waliambia maneno ndio kwenye kutana na Bwana Galilaya, wengine nakujua ni kitu gani. Noneho Yesu, sasa Yesu uriya minsi mirongo ndani siku 40 yategura alikuwa anatayarisha abagomba kuzambika mmoja kupasha kufanisha ya kushughulikia kuvilema biriye Yerusalemu, kwa Yerusalemu yako naangaikia mapepo ali muri Galilaya, kwa ndani Galilaya hapo anaangaikia madhehebu, lakini ndani micho Abafarisayo n'Abasadukayo, Wafarisayo na Masadukayo yako alikuwa anaangaikia tena makuhani yako alikuwa anashughulikia tena. Ni kusema hari message, kuko ujumbe, hari ubutumwa, kwa ujumbe nyuma yuko ijwi ryumvikana ryo gukanguka, baada sauti ya kuamka imesikilikana, hapana ryo gusohoka, hapana ya kutoka, iryo gukanguka, sauti ya kuamka, hari iryo gusohoka, kuko sauti ya kutoka, hakaba n'iryo gukanguka, na kuko sauti ya kuamka, biratandukanye, kuko tofauti. donc twaravuye mu madini, kwa tulitoka ndani ya zetu cy'umwijima, kwa wakati wa giza, haba confusion totale, ilifika katika kwa giza nyingi, bakareba, watu wakaona, wakasema kazi ya Mungu imeharibika, hakuna mtumishi wa Mungu tena, neno la Mungu haitui tena. Sasa tutaenda wapi? Tutapata njia wapi? Ile wakati imefika, turiho turashaka kureba, tuko nataka ona, turagaruka kuri iki ngiki, tarudi kwiki gukanguka, kuamka, saka tubigarukeho, napenda tuirudie, tumenye iba warakanguka, tujue kama umeshamka. Shaka kwabwira, nataonesha je nibaza ko nashinzwe gutegura abavyeyi fo, mimi nawaza si lazima kutayarisha wale wabikira pumbafu, ntabwo nshinzwe gutegura abanyakibi, sijali hata kutayarisha wale watenda maovu, kugira ngo bazamenye uko bifata mu byaha, ili wajue kushika teleshi mapigo, abo ngabugomba kubibagira, wale utawasahau, ugomba kureba abana bina, napasha tazama mtoto akabari kurengera, ndio utatendea, napasha pata nilo Mungu, ndio utasimama, napasha kazi ya macho kujua Bwana, na ndio peke utazama ibintu kavyira, mengine utasahau. so birashoboka rero, ndugu, inawezekana ubu nicyo kigomba kuba, hiyo ndio tunapasha kufika, ndio sababu ahanga hapa les 10 vierges bamaze guhamagara, wale wabikira wakati wameitwa, bamaze gusohoka, wakati walitoka, wari umunsi mukuru, ilikuwa ni siku kuu, yari nduru, ilikuwa ni wari umunezero mwinshi, ilikuwa ni furaha nyingi, igihe cyo gusinzira kigeze, wakati ya kusinzira wote na wale bikira pumbafu. Mu matorero ya message na makanisa ya ujumbe harimo bose, muko ndani wote, harimo abera, muko watakatifu, harimo abapfapfa, muko wapumbavu, hakabamo n'abanyabyaha, muko na wenye dhambi. Icyo gituma dufite ibyaha, ndio sababu tuko na dhambi zina uzito ndani ya makanisa ya ujumbe, ni kwa kuwa na wenye dhambi wako ndani. Ndugu, mwisho utafika wakati Mungu na wakozi wake na watumishi wake watangalia, watambia, watashughulikia abagomba gutegura, wenye napasha kutayarishwa, wakitayarishwa kunyakuliwa, wengine kama wapatikane. Icyo gihe wakati ule unapita, kunaanza shida, ndio anaanza kusema, je, ni mimi? Kuko Yesu yaratangiye kujonjwa, kwa kwa Yesu sasa alianza kuchagua, tangiye gutandukana, alianza kuachanisha, anavuga ati muri mwebwe hari katikati yenu, yabanje kwirukana abantu, alifukuza mbele wengine, asigarana 12, akabaki na 12, hasigaye 12, wakati abaki na 12, atunga urutoki na ukashota kidole mmoja, akasema, hapa mko mtu, nitumaze kurya meza, si tunamaliza kuchangia meza ya Bwana, nituyasangiye twese, tumechangia sisi wote, simaze kubuza ibirenge, sina sukula miguu. Yesu yogeje ibirenge, Yesu alikogesha miguu Yuda. Ndabona ko mutavyemera, naona mkubali, amaze kuboza ibirenge, alikogesha miguu, niko yababwiye, aliwaambia, sinabogeshe rero wote si niwakogesha miguu, ariko lakini mwese hapo murabe, ninyi wote mko watakatifu.
atari n'igitotsi muko kitu kibaya, muko mwovu. Nibwo batangira kurebana Pale sasa walianza kutazamana. Petro akanyota Yohana. Akasema sasa muulize wende ujitekeshe kwake. Muragize umwanzo utinyongo Kesho muswali nongolezo ni ambele mwanaume ni nani? Petro yaraziko Yesu yakundaga Yohana. Petro alikuwa anajua kama Yesu alikuwa anapenda Yohana zaidi. Yohana nawe avuga ngo Yohana naye akasema umugabo waryamaga mu gituza. yule mwanaume alikuwa na mkifua cha Yesu. Noneho wale basharije bisha Ndio akapatia kazi yo kujya kumenya ya kwenda kujua yule mwanaume. Yesu ntabwo yabyongoreye Yohana. Yesu akamwambia Yohana pekee. Aliwaambia wote ubu hivi sasa ngiye gukora leo kwisahani atakugusa ndani ya sahani. ati wo duhuriza intoki Mwenyewe tutakutanisha mkono ndani. ati niwe Ni yeye. maze agira kuri tajya Kisha akafanya hivi. Yuda naye akatii. hanyuma Yuda isaraka Yuda alipita kasirika. avuga ati umugabo Sema mwana anafezesha. Hivyo atasema ni mimi. Biblia ivuga ngo Biblia inasema ngo Satani akasema shetani pale alipita kashuka ndani ya Yuda pale. Kisha akasema uravuga ko ari jewe hivi atasema ni mimi. uravuga ko ari Hivi jewe anasema ni mimi. Yeko natoka nje. ageze hanze Alipofika nje tsajya kubwira abafarisayo alikimbia kwenda kwa Farisayo. mugabo namuba Akasema yule mwanaume anaweza cyari ilikuwa imemalizika. Yuda ntabwo yari umuntu Yuda hakuwa mtu mbaya. harabazi yuko Yuda Kwenye unajua kama Yuda kianaume kia makali au ni kianaume kilikuwa kinachukiana, kilikuwa kinapigana hata kidogo. Yuda hakuwa mbaya. Na wakati alitoa Yesu, wakati alimkamata na kumpiga, ndugu alitubu, akakamata na zile pesa akazirudishia wenyewe, akawatupilia. Walipokataa katuba, akasema mimi nilifanya si akistahili. Lakini Branham alisema alikuwa ameshachelewa, alikuwa ameshapita mstari. Mungu atusaidie. Shaka ko tugaruka kunuze ku mutwe wacu. Atakuruti kuchicha neno letu. Kukamuka. Kuamka. Très important. Ni lazima. Abakangutse. Unyame amka. Hari ibyo bagomba gukora. Na vinapasha kutenda. Uko bagomba kuba. Kuna gisi unapasha kuishi. Hari ibyo bagomba kwitwara. Vinapasha kushughulikia. Hari ibyo bagomba kujyamo. Kuna vinapasha ingia ndani. Hari ibyo bagomba kuvamo. Kuna vinapasha kutoka ndani. Uko bagomba gusa. Kuna gisi unapasha fanana. Imana idufashe. Mungu atusaidie. Shaka muhaguruke. Kama simame. Tasima turagomba kuri mutwe tabaki na kichwa neno kukamuka amka kumugeni kwa bibi harusi kukamuka kwa watakatifu kwa bari kwa bikira. Turajya muri Matayo 25 Matayo 15 turasubira tusome kandi tusoma tena 1:10 mstari wa kwanza hadi 10. Turafata umurongo wa 6 takamata mstari wa 6. icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10 abatanu bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahumikira barasinzira. Ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo maze ba bakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Ndiyo bose kwa wote gisi walikuwa 10. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yacu nimudufashe kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabakanira bati oya ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi mubigurire. Bagiye kugura umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa.
mwami mana y'Aburahamu, mana y'amasezerano, mana isohoza ibyo yavuze. Koko natwe turategereje, natwe turi aho wadushyize kugira ngo dutegereze uko kugaruka k'umwami. Utwemerere mwami, ntiyaboneke muri twe abapfapfa, ntiyaboneke muri twe abagome bahusha inzira, ariko mwami mu rukundo rwawe rwinshi manura ukuboko, kora kuri umwe. Turashaka amavuta yacu yuzure ntibigarukiraho mwami, n'ibibindi byacu nabyo byuzure. Turashaka ukubira, turashaka kuzura ijambo ryawe, turashaka kuzuzwa umwuka wera, turashaka guhishurirwa akontini ibihe byose mwami. Turashaka guhora mwami tumeze neza, ikiganza cyawe kiri kuri twebwe, imbaraga zawe ziri muri twebwe, ijambo ryawe rihora imbere yacu. Koko bigaragare ko turi abari b'abanyabwenge. Turashaka gutegurwa muri uwo mugeni, nta mikino izaba irimo mwami, n'umurimo ukomeye, n'abantu bagomba kwizera ijambo ryose, n'abantu bagomba kugendera muri ryo, n'abantu bagomba kumvira ijwi ry'Imana, bagakora iby'Imana ishaka. Nyuma yo gukora iby'Imana ishaka bakaragwa ibyasezeranywe. Ni twebwe rero, ngwino hano muri kino cyumba, egera abana bawe, koko gukanguka guhinduke iniheyarite, bibi bintu by'ukuri. Ugukanguka kwacu nikugarukire, kuko twabonye akarabyo, umucyo wacu torushi yamurikiye. Ndakanguka ngo narangiza asubire asinzire, kandi mwami muri twe yagira usubira gukora ku cyaha, yagira usubira gukora ku gihumanye, yagira usubira gukina n'amademo. Fata bawe ubashyire ku ruhande, fata bawe ubahagarike neza. Iri jambo rero urisiga amavuta mwami, urihishurire abana bawe, wohereze marayika wawe asobanure ibyanditswe byera, ko zikara ku muntu ugiye kuvuga mwami. Umuriro wawe wake mu mitima yacu, twumva icyo utubwira wowe. Ngwino hano rero ukorane natwe kuri uno mugoroba, ngwino hano rero utwigishe, ngwino hano rero utuhanure, tuze kuva hano turi bashya, twafashe icyemezo bishya, koko tumeze neza. Urakoze rero, ubane natwe twese, kuko tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Mungu wetu apewe sifa. Turakomeza uyu mutwe w'ijambo. Tutaendelea na kichwa neno. Shaka noneho tujye
shaka tujye muri Matayo n'ubundi tusoma tena Matayo igice cya 24 sura 24 Matayo 24 shaka twinjire muri umutwe wacu neza tuingie vizuri ndani ya neno. turajya mu gice cya 4 pardon cya 24 Matayo 24 igice cya 24 sura 24 reka duhere ku murongo mirongo 33 anza mstari wa 33 nuko namwe nimubona ibyo byose muzamenye yuko ari hafi ndetse ageze ku rugi. simbuka ujye kuri 44 tasoma 42 nuko mube maso kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho. 43 ariko ibi mubimenye, yaba nyir'urugo yari amenye igicuku umujura azaziramo, yabaye maso yamukundiye gucukura inzu ye. 44 nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza aricyo umwana w'umuntu azaziramo. amen. nshaka dusubire inyuma gato. Napenda turudi nyuma kidogo. Hari icyo Imana yadukoreye. Na kile Mungu ametutendea. Twagombaga gushimira Imana. Tungepasha shukuru Mungu. Je nibuka ngisohoka. Mimi nakumbuka wakati nilitoka. Twe twasohotse mu gihe cyari gihe cy'ububyutse. Sisi tulitoka ilikuwa wakati wa mwisho. Twari kwibere mu mati. Tulikuwa mbele ya mazee. Bari batukunze. Walikuwa wanatupenda. Nukuvuga nikusema urubyiruko wa vijana rwagende wametembelewa, abantu baruzuzwa, watu walikuwa na jazo, tulikuwa tunahubiri kandi abo twabwira gutumwa, tulikuwa tunahubiri, bagenda muri ayo mati, walikuwa naingia ndani ya mazevu, amatorero yari yuzuye, ndugu, makanisa yamejaa, insengero zaruzura, makanisa zilijaa, ibiterane makusanyiko yao, abantu barazaga, watu walikuwa wanafika bakuzura urusengero, wakajaa kanisa, hanze abari hanze bakaruta bari wakakuwa wengi zaidi wenyewe walikuwa ndani. Juu ya nini? Umuriro moto iliwaka. Nukuvuga nikusema kuri bo yari inyungu, kwa hiyo ni faida, walikuwa wanatupenda, lakini message ije, ujumbe wakati umefika, ubutumwa buje, ujumbe wakati umefika, ulifika ikiwa ni moto na waka, na none udashobora kuba control, na tena hawezi kujichunguza pekee, kwa umuriro wako ilikuwa ni moto na waka, unasikia ndani yako ndugu, twiteguye yuko n'umuntu iyo bavuga ngo barakwica, kwa tayari wakisema kama watakuua ungekubali na kuua. Ntabwo ni murebe no munsi uko bimeze. Tazame siku ya leo umuntu avuga ko yakiriye message, watu wanasema alipokea ujumbe, akagushwa n'ibyisi, anaanguka kwa ajili ya mambo ya dunia, amafaranga, pesa. Umuntu ugushwa n'amafaranga, mtu anaanguka kwa ajili ya pesa, nikusema amaso ye, macho yake ya kudunia, jamaa, mtoto, mwanamke, shangazi, cyangwa onka au mjomba, frère, nukubera ko akiza kabo kugipimo abafite duke yanakuwa na kidogo, si vile kufika ubutumwa buzambere, ujumbe wakati kama na kwa ilikuwa ni moto na ilikuwa neno la kweli,
ilikuwa na nguvu. Ndugu, mapepo yalikuwa yanatoka ndani ya watu wakipiga kelele. Juu ya nini? Kulikuwa moto na waka. Moto ilikuwa kama majani ya kukauka pale porini. Si vile. Kulikuwa mbegu kwa moja. Kwa sababu Mungu alituma neno hili. Ndio venye tunaona hapa. Ataonesha kitu kimoja. Jua nini wengi wameanguka. Jua ni makanisa ya ujumbe yalianguka. Watumishi walianguka. Jua ni watu walipita pembeni ya njia. Tena njia ilipatikana. Njia ilipatikana. Hakuna mwenye alikuwa anashakia. Na siku ya leo hizi makanisa za ujumbe hawaseme kama ujumbe si kweli. Wanakubali. Hakuna tamoja katikati yao wanaweza sema Frank si mtumishi wa Mungu. Wanamkubali. Lakini wanakubali na hiki kwa tofauti. Neno la Mungu linapaswa kuliamini. Linapaswa tenda kazi ndani mwako. Kama mtu anaokolewa, ya kwanza anapaswa kuwa na ushuhuda. Unafanana na ushuhuda wa Petro. Nous avons tout quitté. Kwa retezose. Twasize. Tumeacha. Twarekuye. Tumeachilia. Tumetoka ndani. Sikusema na sisi tulikuwa na wazazi. Tulikuwa na wazazi. Tulikuwa na wapenda. Lakini watu wa Mungu kifika. Neno la Mungu kifika. Kama kweli naingia ndani wako. Dunia na mambo yake inapoteza thamani ndani wako. Thamani yake inaingia chini ya zero. Vitu vya dunia vinakuwa shida, havikuwa tena jibu kwako. Ni kitu kinakusha moto. Sababu mtu anaanguka. Yake anza angalia mataa. Anaanza ona wanamke. Anaanza ona magari. Anatazama manyumba. Akaanza shituka, akaanza shituka. Ndugu, vitu vya dunia kama unaokolewa wanaingia ndani mwako. Kama kweli unangojea ujio wa Bwana, dunia, thamani ya dunia inaingia chini ya zero. Inaingia chini ya mstari. Je, mnakubali? Nakubali. Sisi kama mseme. Sijui kama mnakubali. Mshaka tuje mu Filipi 4. Tutasoma Filipi ko tuza kusoma. Bila kusoma. Nashaka tusome hano mu Mathayo 4. Bila kusoma kwa mtume. Ariko tubanze tuje mu Filipi. Tusome bila Filipi. Gice cha 3, sura ya 3. Turasoma tuere ku murongo wa 7. Tanzania mstari wa 7. Nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Kisho genda buhoro frere. Genda buhoro kwanza. Nyamara ibyarindamu Ilikuwa faida kwangu. Ilikuwa na faida. Ilikuwa na zamani kwangu. Ilikuwa na kazi ya macho. Ilikuwa na fata. Ilikuwa na penda. Majukumu yangu. Ilikuwa mbele ya macho yangu. Iligeuka. Perte. Iligeuka kwa hasara mbele yangu. Igihombo. Baravuga ngo ni ikive. Ivyari inyungu. Ivyari ndamu kuri je. Nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Byabaye donc fait je les ai regardés à cause du Christ comme une perte. Nabwo kubitekereza gusa sikuwa nabonye yalikamata ibyari inyungu ilikuwa faida ilikuwa majivuno byari imbere yangu ilikuwa mbele yangu icyo gihe iligeuka valeri yabyo zamani yake munsi
ilikuwa chini ya mstari. Aravuga ini perte. Akasema kwa ni gihombo. Ndio. Négatif. Muri négatif. Soma fe. Tasoma. ndetse n'ibintu byose bitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero ari bwo kumenya Kristo Yesu. Kubw'uwo nahombye ibyanjye byose ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonye Kristo. Donc aravuga ngo verset 8. D'accord. Et je regarde même aussi toutes choses comme étant une perte. ndetse mbona ibintu byose nkaho ari igihombo À cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus. kubera agaciro gase ubutunzi buhebuje bwo kumenya Yesu Kristo. À cause duquel j'ai fait la perte de toutes. ari watumye nemera guhomba byose. Et je les estime comme des ordures. nkaba byose bifata nkaho ari imyanda. Byose. Yote. Hano hari byose. Hapa ni vyote. Donc turashobora kwipima. Tunaweza kujipima. Tukareba ko twasohotse. Tunaangalia kama tumetoka neza. Kama tulitoka vizuri. Kuko hari abatarasohotse. Kuko wenye hawakutoka. Hari n'abasohotse nabi. Kuko na wenye walitoka vibaya. Ndika matu. Masikio. Anga tuli kuri les éléments de base. Hapa tuko kwa vitu vya msingi, kitu kimoja. Ikibazo kiri. Shida kwenye iko. Message yaje gutegura abantu. Ube kutaisha watu. Bategereze kugaruka. Ili wangoje kurudi kwa Bwana. Ni chuma mashaka. Jeke Bwana anajua. Ashaka abagabo. Anahitaji wanaume. Anahitaji wanawake. Macho yao. Aanze kuri Kristo. Kazi ya Kristo. Kukugaruka. Kurudi kwake. Ufalme wake. Mali yake. Utukufu wake. Kunena nake. Kazi yake. Kanisa lake. Watoto wake. Watumishi wake. Kuvuka. Nikusema. Kuoneka baba. Unapaswa patikana watu. Unapaswa patikana. So abo bantu. Wale watu. Iyo utari ahanga. Kama uko fasi. Utageza. Hauyafika. Abo Paulo yara. Kwenye Paulo alikuwa. Ubone ivyo Paulo yara. Uone vile Paulo aliona. Unaweza kusema na mimi nilitoka ndugu niliviona. Ndugu. Wakati ule. Watangaga amaboko kucya bakakuba. Ulikuwa unapana mikono wanakufunga. Hari uburyo bwo kubihunga. Kulikuwa namna kuikwepa. Hari uburyo bwo kubihunga bese. Kulikuwa namna kuikwepa. Twarahombaga ibyisi. Tuliomba vitu vya dunia. Ibyisi twahombaga. Vya dunia tumeomba. Twemerewe kubibona nkuko nabandi babibona. Tulikuwa tunakubali kuipata kama wengine. Kubera icyo umuntu yabyemera. Jiani mtu alikuwa anakubali. Sababu nakubali. Mimi sikuomba. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Kwa sababu ya ujuzi ya Kristo. Jatumye iliachilia homba ikahomba vitu vya dunia. Je les estime comme une perte. Ilikamata kama ni kihombo. Ça c'est la base de l'évangile. Hii ni msingi ya ujumbe. Utangira nabi ukarangiza nabi. Unaanza vibaya unamaliza vibaya. Turavuga ngo gutegereza. Huko nasema kungojea kurudi kwa Bwana. Nataonesha kuhusu huduma fulani. Abo twatandukanye cyadutandukanye. Wenye tumetengana nao sababu gani tumetengana? Gituma abantu bananirwa uno munsi. Nataonesha sababu watu wanashindwa siku ya leo. Kama nasimama vibaya, unaendelea vibaya. Donc nukuvuga ni kusema ubutumwa bwaje gukora. Ujumbe ulifika kufanya kazi. Nimurebe hano leo. Tazame hapa. Subiri hali ya Luka fe. Tarudi ndani ya Luka. Pardon, Matthieu. Mathayo. Kwa ni muri Mathayo 24. Mathayo 24. 42. Nuko mube maso kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho. Hari abantu barimo barabwirwa ibyo ngibyo. Uko watu wanabiliwa maneno haya. Kituma Imana yarohereje sababu William Branham. Alituma William Branham. Sababu Elia yaragomba. Elia
ilipaswa kufika, kugira ngo haboneke ilikuwa nilikupatikane abarokore wenye mataokoka, kugira ngo adakubita isi ili asipige dunia n'umuvumo. na laana. Hagombaga kuboneka Ilipaswa patikana watu, kwizera kwabo imani yao garuka, irudie, kwizera kwa Paulo, imani ya Paulo, kw'intumwa, wa mitume, kukwizera kwa Petero. imani ya Petro. Akavuga ati Anasema, nous avons tout quitté. tumeachilia yote, Tu harimo n'umugore n'umwana, vyote, muko mwanamke, muko mtoto, muko nyumba na jamaa na vitu vingine na kazi iko ndani ya vyote. Hii kama viko vile, kama si vile hakuna faida kuimba Bwana anakuja, Bwana anakuja, kutayarishwa ndugu, kutayarishwa bibi harusi, kutayarishwa bibi harusi napita ndani ya wanyanyambia waliachilia vyote walikufuata. Petro anambia, kisha akawambia, sasa hivi kwa kuwa mjue siku atafika, na leo hatujue, na leo hatujue siku, si lazima hata niijue mimi. Mimi nipenda mimi nataka ndani mwangu kwe kama kwa ndani ya Paulo, kwe kama watakatifu wa kwanza, sababu alikuwa anakubali kukatwa makichwa. Ule mwenye limba akasema, dushario venant m'amener à la maison. Mungu njane murugo. Akavuga ati donc igare liraje, kinga inakuja. Akabwira bari kumwe, akaambia walikuwa pamoja, akasema na ninyi ninashika mbele yao, ukinitangulia kule ati muwabwire, mwambie ngo nawaraje, akasema na yeye anakuja. ni biki ndugu, ni mambo gani byatumaga abagore wanakubali kukatiwa matiti, babacaga manene, walikuwa nakata anaacha nafu ya damu kugera mushiramo mpaka wakati damu taisha ndani mwake. Donc ababonye inuze ni ibintu c'est terrible. Donc umva ibyo bakorewe, ibyo katolika yabakoreye, nasikia kibenye katoliki ilitendea abenshi muri mwebwe bibaza yuko ari wengi katikati yenu wanawazia kwamba ari imikino, wanaweza wazia ni michezo. Ntabwo ari imikino, si michezo. Abandi barababaye, wengine waliteswa, barababajwe, waliteswa, barishwe, waliuawa, barabyemeye, walikubali. Ntabwo bigeze bagurisha, hawakuwahi kuuzisha kubasamuragwa kwabo, uriti wao. Kuisameni utazame kama ayo mafoto nayabona, mapisha nazazipata, nerekemo zimwe murebe. Abanyabwoba muhumirize, wenye woga mufunge macho. Wahabonye ushobora kumfasha gato. Okay. Abani abantu kimwe nabo, walikuwa ni watu kama sisi. Murabona bira bisongo unalifikia mnyachongo, bamwinjizaga muri iki gishushanyo bagize, walikuwa namuingiza ndani ya hii picha ametengeneza. Hii ni chuma, bamara kumwinjiza unaweza muingiza ndani, wakafunga bafunga bira bisongo bikamwinjira chongo, zinamuingiza ndani. Bariho baseka, bafite imisaraba, walikuwa na misalaba, bambaye cyavere byabo, bavaile mavazi yao. Kuki bavyemera? Nini walikubali? Wowe ikibazo cyawe ni akazi, wewe shida yako ni kazi, ni watoto, ni mwanamke. Eske abandi bari bafite imiryango? Je, hawa walikuwa na majamaa? Yaremeraga alikuwa nakubali na kuingia muri iki kintu, ndana kitu hiki. Sishaka kugira amakomentari kuri ibi. Siwezi kusema mengi kuhusu mambo haya. Reba intebe.
Angalia wowe wicaye ku ntebe nziza Uona kitu cha kiti nzuri. iyi misumari Lakini kiti bamwicarika kuri iriya misumari aketi kwa ile misumari. amaboko agashyira Mikono anaitia pa pembeni. barangiza bagafunga Kisha wanafunga na mikaba. n'inyuma kunuza hari imisumari Nafasi ya kusegemea kuko misumari. barangiza rero bakajya Kimaliza sasa wakaanza mchekelea. bamusindagira Wakaanza msindilia. kuki bavyemera Jua nini walikubali? ikibazo bagombaga kwibazaho Ni swali na wengine swali wewe pekee. wowe ikibazo cyawe ni inda yawe Wewe shida yako ni tumbo. ni icyubahiro cyawe Ni heshima yako. abantu baseka Kasi watu watanicheka. iyi niyo mize de la torture Hii ni mizee. Mko vitu ndivyo na teso na watu. dore ngibi Ni hivi. ndibaza ko mubibona Naanza mko na viona. abavyanditse bazibwira icyo banditse Wenyewe wanaandika ni abaroma ni Waroma. nibo babikora Ndio walitenda hivi. iri iwabo Biko kwabo. ibikoresho bakoreshaga Wanatumia. iri iwabo Biko kule kwao. uno munsi twebwe Siku leo sisi tunaweza kuviona. nimurebe uyu mugabo Tazama mwanamume huyu. yapfuye ari hatabaza Alikufa akilia. baramufataga Walimkamata. bakazana ufutere Wakaleta wale wa kutengeneza Bakamanika ichuma, machuma. wakasuka. Wakasalisha machuma na barangiza bakigenda kisha wakaenda. abana bifoka abana Watu wa bafata shetani. Watu wabaya. iruhande y'ibyo Pembeni ya ile. hari Kwa abana wengine. b'Imana. Kwa watoto wa Mungu. ndio ndashaka kugira ngo éveiller quelque chose en vous. Mimi nataka kuamke kitu fulani ndani mwenu. mumenye ko hari abizera Mjue kama kuko nyako kwa waliamini. Na siku leo pasha patikana. ababemeraga ibi Hao walikubali hii. bari bafite kwihakana Walikuwa na kukana. icyo kibazo kikavaho Ile shida imalizike. nous sommes donc ntabwo ari bya persecution nshaka kubabwira Si wakati ya kuteswa. si byo nshaka Si kubabwira ndio vile natawaambia. ntabwo ari byo nshaka kubabwira Si vile. icyo nashaka kubabwira ngo ni ikindi Ninatuambia ni hiki. ikintu cyitwa kwizera Kitu kinatoa imani. udafite ukwizera kufatika Kama una imani kamilifu, hawezi kukubali. ntabwo babyemera Hawezi kukubali. icyo gituma uno munsi Ndio sababu sikia leo. kwizera nanone Kama una imani tena, wemera ko umuryango ugutenga hawezi kukubali kama jamaa mtengane. umuryango uguseka Hawezi kukubali kama jamaa ikucheki. ni ikibazo Ni shida. imana idufashe twebwe Mungu atusaidie sisi. abo yabwiraga rero Wenye aliambia bari bafite ukwizera kwe walikuwa na imani takatifu. bari barasize byose Waliacha vyote. je ndi kugusika Mimi niko Tukite. kuachilia vyote. kwizera kw'abera Imani ya watakatifu rimwe imetolewa mara moja. ababwira ibyo ngibyo Wenye aliambia ni vile. uno munsi babwira Na siku leo na mimi yabwiraga ngo Alisema. "Bakora sasa nawaambia mutegereza ngojee. jewe ndaje Mimi nakuja. araje Kama atarudi kuwachukua, umunsi akasema siku ntabwo bibareba haiwaangalie, mube maso lakini muwe macho ibihe byose nyakati zote. so ni mungu ko avuga rero Usikie gisa anasema, aravuga ngo yanasema veillez donc car vous ne savez à quelle heure votre Seigneur vient. mube maso kuko mutazi igihe nangwa se isaha shobuja azazira. iki ni cyo kibuze hicho kenye nakosekana. umuntu yakora icyaha Mtu kama anatenda dhambi, neno hili haiko ndani mwake. We macho, ngojee, urudi kwa Bwana. We macho, ngojee, akuje kuchukua. ibari ibibazo bagomba kuza kubikemura Kama ni shida, yeye atazitatua. atabikemuye Kama zitatue, napasha kukubali vile. ukabyemera Kama ni ukosefu nakubali. usuzuguruka Kama ni kudharauliwa nakubali. ibari mubabaro ukawe Kama ni mateso unayokubali. Kama nakubali niteswe, shida ni wapi? na kabazo gato cyane Ile ni shida kidogo, shida kidogo. imana idufashe Mungu atusaidie. umwe wese muri mwebwe Kila mmoja katika yagombaga dini kuza akajya angepasha kuingia ndani ya imani. Hawajaona pia. Ndashaka kubereka ni Inataonesha ministère ya Eward huduma ya Frank yayizanye tujiste nyuma y'ibi alileta nyuma amaze kubabwira ayo alianza kuambia maneno haya. arababwira Akamwambia, abamenye uko
Akwambia eti sasa nani tumishi mwenye hekima wa kuaminiwa, mwenye anajua wakati anatia vitu kumstari wakati wa stahili, anapatia watoto wakule chakula. Anasema ndani ya gala lako iko na gala. Ndugu, haingewezekana kama kungepatikana wenye kuokoka, haingekuwa huduma frank. Ndio sababu kula Amerika watu wako ndani ya nguruma nyekundu, nyeusi, majani, wako ndani ya wazo. Wamoja wanasema Yesu asharudi, alirudi ndani mwaka 63, ile wingi wa utukufu kurudi kwa Bwana. Damu ilishatoka ndani ya mzao mwaka 63, neema imalizika, mafundisho za uongo muri Amerika kwenye nabii alikuwa hiyo hataboneka. Ndugu, hakungepatikana kama ndani ya gala la Mungu ataanza kubuye umugabo amokuwa mwanaume huyu. Teke amatwi hano, tege masikio hapa. Yarabanje aravuga gutya, alisema mbele hivi, nicho gitu. Ndio sababu vous aussi soyez prêts, car alors que vous ne pensez pas, le Fils de l'homme vient. Nicyo gituma namwe mukwiye guhora mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azazira igihe mutategereje wakati mutamo najisikia nukuvuga abantu batamaraye, watu wanakamendeka, amazu Kigali yabayemeza, majumba kiasi kwa mazuri, usalama unajaa, amafaranga arahari mu mujyi, pesa iko na mjiji, ibibazo nibiki, shida shaka kidogo. Hanyuma niki cyatusenga kitu gani kitachonaomba senga cyangwa se wisonze, unalala ukiomba kufunga chakula. None mugihe mutatekereza ukana wazia wanazaza kutoa atakuja chukua kanisa. Alipomaliza anasema wana nani hapa, ni kitu kimoja, mwe macho, kuwa maso, mwe macho, nafsini kuna kwa mbele kuamka, hagoa maso, wazika macho kabla hujaamka, hagoa tegereza, hawezi kongojea na unasinzia, haiwezekani. Abantu barafatwa na gatotsi, watu wanakamatwa na usingizi. Kusoma ijambo ry'Imana bikakagenda buhoro, kusoma neno la Mungu anaanza tembea pole pole, ateraniro agatangira kujaza rimwe mu kusanyiko. Hawana haya Fred, ndugu, bafasha abantu walikamata watu, wakakamata kanisa, wakamwambia Yesu anakuja, atakuja mwaka 1114. Sasa wakabeba kumulima, wakasema wakamate mataa, kamata mataa 15, wabikira 10 walikamata mataa, wakangoja Bwana, walikamata mataa, walikamata na mafuta mengi, walikamata ndugu mapetroli, ili mataa zao zisizimike. Ndio ndavuga bati, niko nasema Adventist boko Ellen White, waka Ellen White. Donc ivyanditswe biravuga ngo urijyanye no kuza kwa Bwana igihe wakati nimangalikia ayo angalie, ni wanabii wangu, ni manabii wangu. Ellen White ni manabii wangu. Habari wabizanye byaza bagiye muri Daniel, walisoma Daniel, barabarimiza, wakahesabu siku, wakahesabu miaka, baravuga bati Yesu, wakasema Yesu atakuja siku fulani. Baragiye ku musozi, walienda kumlima na mafuta mengi, shaka kwambira ko atari amavuta yabashiranye. Nataka kuambia mafuta iko waishia, icyaba manuye Kenya kilateremsha, nuko umunsi batanze warangiye, siku wametoa imepita. Ndio so n'abatonehezi na wale wamenguruma na wana haya ndugu walisimama wakasema, William Branham yavuze ko Yesu alisema kama Yesu atarudi ndani ya mwaka 72 na 7. Wenyewe walisema watembea pamoja na Branham ni Levi ndio alianza kusema. Sasa baada pale wana kisiliendeka, Frank alisema
Akamwambia pana. Yale mambo si kweli. Mimi nikamata. ibihe by'amatorero Nyakati za makanisa. Nikafuata ujumbe wa Branham yote. Habiko ndani. Usahihishe mambo yale. Wakakataa. Walipokataa, 77 ilifika. Ikapita. Ndugu hawana haya. Na hivi tena. Anasema vizazi ya kanisa. Igitabo cya Livai. Kitabu cha Livai. Aricyo cyari kirimo ibyo binyo. Ndio penye kwa ndani maneno ya uzu. Nuno munsi. Asikia ndio wanapiganisha. Hawana haya. Na watu Adventist. Kimwe na Badive. Sana watu Adventist. Na Bajehova. Bajehova. Bose ni kimwe. Wote ni sawa. Bo hari mu gihumbi kimwe magana icyenda. Walikuwa miaka 1916. Abadive. Adventist. Babonye ko waliona kwamba walifundisha maneno ya uzu. Waligeuza. Wakasema hapana. Twasobanukiwe nabi. Tulielewa vibaya. Nukuvuga Yesu. Nikusema Yesu yagiye mu buturo, yagiye ahera hare. Alienda ndani makao matakatifu patakatifu. Abanyabinyoma. Wasema ongo. N'abatone Kristo. Na wamigurumu. Nabo Kristo. Nao ni Jehova. Walisema kama atafika mwaka 1916 bibereye muri millennium. wako ndani ya umilele. Bali hapana. Millennium. Wako ndani ya ufalme wa miaka 1000. Ndio. Wao wanataka. Walishaanza. Inyigisho. Mafundisho ya Mungu. Sisi ndani kunasema ninyi nilinde, mjilinde, ni muwe macho, kuko kwa kuwa hamjui igihe nyakati azazira. Hapo dukeneye kubireba. Sisi tuko lazima kujua, kwa kuwa Bwana amezuia kutusema. Alisema mutege amatwi frère, tega masikio, ni Mungu kwa vuga. sikia kisha anasema c'est pourquoi vous aussi soyez prêts. Niyo mpamvu namwe mukwiye kuba muhora mwiteguye. Car à l'heure que vous ne pensez pas, le Fils de l'homme vient. Kuko igihe muzaba mutabitekerezaho nibwo umwana w'umuntu azazira. 44. Veillez donc. Mugorore mube maso. Arabwira twese, arabwira abe, arabwira bise, arabwira bamu, anabeba na msikia. Mwebwe ninyi kimwe na msikwe sawa. Sisi tupashe kufanana kama wa Jehova, tupashe kufanana na Adventist, tupashe kufanana na Katoliki. Ubwami bw'Imana bwaje, wa ufalme wa Mungu ulishafika, wako ndani. Inyigisho z'ibinyoma, mafundisho ya wafu, mafundisho ya mapepo. Maandiko yanasema hivi, maandiko yanasema ninyi muwe macho, kwa kuwa hamjui. Ndio tunaendelea kwa tutabibi, tunakubali kama hatujui. Ndio aha ni Yesu uri kuvuga hapa. Ni Yesu anasema, aravuga ngo kuko mutazi kwa hamjui wakati wanadamu atauti. Ja muri Luka 12 kama Luka 12. Turahera ku murongo wa 37. Anza mstari wa 37. 36. Mumere nk'abantu bategereza shebuja aho agarukira ava mu bukwe, kugira ngo ubwo azaza nakomanga bamukingurire vuba. Mumere mwebwe nyinyi mkuu, mwebwe abizi, waamini, mwebwe abakiremeza, nyinyi mwebwe abategereje wanangojea kurudi kwa Bwana, uko wenye wanangojea na wengine wako nje ya mpango. Ataonesha mpango kuja kwa Bwana, uko wenye wako ndani, uko wenye wanapaswa kungojea, wenye atamngojea. Moja mtafuta ni mambo ya kusema
ya kutia nyakati, nyakati za kungojea Bwana. Yeye anasema soyez vous-même semblables à des hommes qui attendent leur maître. namwe mumere nk'abantu bategereje shebuja, À quelque moment qu'il vienne de noces, kugira ngo igihe icyo ari cyo cyose azagarukira avuye mu bukwe. Quand il viendra et qu'il héritera, héritera, il lui ouvre aussitôt. kugira ngo nagera akomanga bazahereko bamukingurira. Ndiyo, hano yari abwira abayuda. hapa ni Wayahudi aliambia Yari akavuga ngo ntumjyabe umushahara mirongo ine na bine. 1140 arabwira abandi, aliambia wengine ntabwo ari twebwe nagaruke. hapa si bibi harusi, Nagaruka akirudi avuye mu bukwe, akitoka ndani ya harusi nabo azasange bari mu mwanya na wakutoka mfasi, hari abandi bagomba kumutegereza. uko wenye angepasha kungojea kama vile na sisi tunamngojea siku ya leo. Ijambo ry'ubuhanuzi rijya risimbuka, Neno la unabii linaruka akabwira abantu, likaambia wengine, arahindukira aratubwira na akageukia akatuambia na sisi. 37 hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza. Ndiyo, hano ni twebwe. hapa ni sisi, Hajemo ubukwe, unafika ndani ya harusi, hajemo amazima, unafika chakula, hajemo ameza. unafika meza, Aravuga jewe sema nzakenyera mimi nitakuja bakabiri niwapatie chakula, amazima naraje, chakula iko hari ubukwe, uko harusi, nzabatwara muri utawachukua ndani. hahirwa Heri abo uzasanga wale wenye vitakuta biteguye. wako tayari, To azababona neza. atawapata ndugu. Hari abazanana, Huko wenye watashindwa, hari abo bizana, huko wenye vitashinda, ariko abangaba bazabona, lakini wenye watapatikana, aravuga ngo baraye. anasema ni wenye heri wale watu. Nibaza ko turi muri Naweza tuko katikati yao. 3:8. Naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo, bazaba bahirwa. Ndiyo, komeza 3. kandi mumenye ibi yuko nyirinzu iyo abamenyaga igihe umujura azazira yabaye maso, ntiyakunze ko inzu icukurwa. Ndiyo, 40. Namwe muhore mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Ndiyo, ibihe hakaturishi. Sisi hatuko lazima kujua. Wakati tuchungana na nyakati. Sisi tunachungana na kutayarishwa kwetu. Ndugu, abapfuye bazazu, waliokufa watafufuka. donc Abeli uno musari uri paradis, siku ile ndani ya paradis, nabo kimwe na sana sisi bategereje kugaruka. wanangoja kurudi kwa Bwana. Muravyemera? Nakubali. Ikimenyetso cya gatanu, Muri wa 5 Branham yatanze ubwako, Branham ataushuhuda, anahakikisha aho bari barategereje kwenye wako wanangojea kama sisi, kimwe na sawa sisi, nibo azabanza kuza, wao watafika mara nabo kwanza, bategereje, nao wanangojea kurudi kwa Bwana, na sisi tunangojea. mubiri Unatoka ndani mwili, haitegeuze kitu. Donc ibyanditswe biravuga ngo Maandiko nasema y'Imana mbele ya Mungu umunsi umwe siku moja ni nk'imyaka, ni kama miaka 1000. ngo kandi Na tena imbere y'Imana mbele ya Mungu imyaka igihumbi miaka 1000 ni kimwe sawa n'umunsi umwe. na siku moja. So kuri Paulo, Kwa Paulo, kuri Abrahamu, kwa Abrahamu, kuri Abeli, kwa Abeli, kuri Samuel, kwa Samueli, kuri Daniel, Danieli, kuri Petero, Petro, kuri Biteri, kwa Lite, bari muri paradi. wako ndani ya paradisi. Bameze nk'abagiye neza, Wako sawa, walifika kule jana, ntabwo barambirwa, hawachoki, bameze neza, Kuzuri. ariko bategereje lakini wanangojea kugaruka k'umwana. kurudi kwa Bwana. Twebwe natwe Na sisi hano hapa dutegereje tunangojea kugaruka k'umwana. kurudi kwa Bwana. Noneho Yesu, Yesu voici sa doctrine, mwene mafundisho yake, mafundisho yake abumva wenye wanasikia, arababwira ngo anawaambia mube maso. muwe macho, Aragaruka kuri mube maso, muwe macho. nicyo gusa. Ndio kwenye Ibyo anatuomba kuvuga ngo umwaka utazaza, ya kusema mwaka ujao atafika, hawatafika ndani ya mwaka cyangwa huu, uzaza mu myaka 10. hawatafika Kuri baada ya njye miaka ntacyo bindi. kwangu mimi niambie kitu, Niyo banyica, hata wakiniua, niyo nasaza, hata nikizeka, nikicwa n'indwara, hata nikikufa na magonjwa, hata wakinipiga masasi, niriwe, hakuna tofauti. nzaguma ntegereje umwaka. Nitabaki nikingojea kurudi kwa Bwana. Ndiyo.
murabyemera murashaka nakubali turinde gusaba mu kimenyetso cya gatanu muri wa sita Branham wamubwiye Branham alimwambia hivi baramubwiye ngo walimwambia yarababwiye ati ndashaka kureba alimwambia napenda kuona Yesu baramubwira bati no wakamwambia hapana ntabwo ari hano yeye hauko hapa ari hapo eko juu kidogo baramubwira ngo na wanasema na sisi tutegereje ngojea yuko kama rudi nagaruka akirudi azabanza kuza kuri twe atafika mbele kwetu niko bamubwiye ni vile walimwambia ngo naza wakasema akirudi azabanza kuza kuri wowe mbele atafika kwako agucira urubanza akuhukumu frere byaramukanze Branham ndugu nilishutusha kidogo akasema mimi anihukumu ambwira bati ngiyo akasema kweli ati ni akasema ni tahukumiwa wajumbe uliohubiri igisekuru cyose kizazi chote intumwa yagitumweho mtume alitumwa nizabaza gucibwa urubanza ndiye atahukumu mara ya kwanza nawe acibwa urubanza na yeye atahukumiwa bana noneho icyo gihe wakati ule Branham alimwambia natwe dutegereje na sisi tunangojea kurudi kwa Bwana nanjye ntegereje kuza kumwana na mimi nangojea kurudi kwa Bwana gutegereza kuza kumwana kungojea kurudi kwa Bwana haiwezi simamishwa kwa kuwa nchi haipendi mimi niombe nuko umuryango waje udashaka kama jamaa haipendi niombe nuko kukaziba kazini hawapendi niombe hakuna kwenye nakutania turikira n'ibindi tunafananisha mambo tunafananisha mambo mwenye aliambia eti we macho ungojee ndugu kungojea kifo haiwezi kusimamisha Samuel ategereje kugaruka kwa Samuel anangojea kurudi kwa Bwana Danieli anangojea kurudi kwa Bwana Petro anangojea kurudi kwa Bwana Petro anasubisha Paulo mkata kichwa Matayo manituka kumuti ibyo bakoze byose yote alitenda ibyo bakoze byose yote alifanya ibi bakoreye babere yale fanya watakatifu bishe waliua milioni 68 mu gihe cy'umwijima wakati wa giza tuati kanisa tuatie kongeraho reformation ongeza reformation ya barite kizazi walite na Philadelphia gushika hagati gushika kuri fika katikati ya Philadelphia milioni 68 milioni 68 kuva kuri tuatire wenyine hamwe tuatire peke n'itoro ryarite ongeza na kanisa lite ni wengi katolike iko na damu mikononi mwake amaraso yarafu damu ni mwagika maandiko nasema kwa amaraso ya bera kwa damu ya watakatifu yabonetse zilipatikana muri wo ndani mwa Vatican so abanone ntabwo bari barica abantu wasiku wa leo hawaui tena watu ariko basekuru babo lakini wababu zao waliwaua barabizi nao wanajua ntabwo kwimuka ndugu kuhama bihagarika haisimamishe kungojea gutegereza ntabwo byahagarikwa n'indwa kungojea magonjwa hawezi kuisimamisha ngwaje ubukene nasema kunafika ukosefu ibyo gutegereza umwami bivuyeho ya kungojea Bwana unatoka ndani noneho ugiye kubanza gushaka kisha naenda mbele ibiryo uende tafute chakula tumbo ukwizera ntabwo imani hauna imani uteshejwe gutegereza n'umuryango ukisubutu tu kidogo ukakosa kungojea kwa Bwana juu ya jamaa ubwiza bw'isi uzuri wa dunia icyubahiro cy'isi heshima ya dunia ubutunzi bw'isi mali ya dunia nta kwizera hakuna imani uko ndani nayo ukwiriye kuzugapfukamuka unastahili kufika hapa na kupiga magoti na kusema uniombee mimi napenda niokolewe ikibazo kiri shida ni wapi ikibazo kiri na shida kuni hapa abo yabwiraga yarabwiraga ngo uko mutazi hamjui kina ngongera mimi si lazima nijue wa Petro yarabakani ndugu Petro akanya akasema nitangia mbele yarabwiraga ngo aliwaambia kuko nibijyanewe si lazima ujue siku mimi tarudi azaza mu gihe atajua mu wakati hamtakuwa mnangojea birashobora kuza warasinziriye inawezekana tuko mesinzia birashobora kuza waravuye inawezekana tukatoka mwili kimwe na Daniel
sawa Danieli, kimwe na Yeremiya, sawa Yeremia, kimwe na Samweli, sawa Samueli, kimwe na Dawidi, sawa Dawidi kimwe na Abrahamu. na Abrahamu. Nta kibazo kiri, Hakuna shida, nta kibazo kiri. hakuna shida. So indwara igushenja, Magonjwa ikikusumbua, frere umuntu akareka gutegereza umwami, mtu akakosa kungoja Bwana juu ya magonjwa, yupo baba yaamini, umuryango ukagushyiramo presiyo, jamaa inakukaza, barashaka, jamaa wanapenda, kariyeri yawe kabisa ko yaka, wanapenda karera ko iangaye, umunyacyubahiro, ukwe mwenye heshima, ukwe mtajiri, ili mambo yaendeke vizuri. abagabo n'abagore, Wanaume na wanawake wanangoja moto. nibo bari bababwira icyo Ndio jana naambia mambo yale. Wako ndani sukuma nani yale? Ikusema kwizera kwawe, imani yako na zero. iko kujipimo cha zero. Okay? Tunajua kitu. Hari igituma Kuko sababu ujumbe ni inaomba abana b'Imana watu wa Mungu bafana wa mbiashe wanafanana na kizazi cha Philadelphia kuko cyaje cyaba missionnaire, kwa ni kizazi cha missionnaire. Baragendaga bakajya mu Bushinwa, Ndugu walikuwa wanaenda Ushina, barabica, walikuwa na uo, barazaga muri Afrika, walikuwa wanafika Afrika, Abanyafrika barabarya, Afrika walikuwa na wakula, bakohereza abandi, wakatuma wengine nabo bakabica, nao na uo, bakohereza abandi, wakatuma wengine nabo bakabica, nao wakawaua. kubera ko Kwa kuwa bakunda kumwami, walikuwa wanapenda Bwana, walikuwa wanaamini kweli, walikuwa wanangojea kufufuka watakatifu. utegereje kuzuka, Hautangoja kufufuka, kurwamo n'ubukene, hawezi kuitoka ndani juu ya ukosefu. utegereje kuzuka, Kama unangojea kufufuka, ntabwo bikurwamo n'uburwayi, hawezi kuitoka ndani juu ya magonjwa, n'uburwayi, hawezi kutoka ndani juu ya kifo. ula diversity, barimo baravuga ngo reka gusenga, Wanasema acha kuomba, ntabiretse, kama siache bati turakwirukana, asema tutakufukuza. hanyuma ikibazo kiri Sasa shida ni wapi? Yesu aravuga ngo Yesu anasema niba birukana mu mugi wakiwafukuza nyama ugira ngo ukimbilia mmoja mwingine, ni ibintu byoroshye, ntabwo dufite mambo rahisi, hakuna nafasi ya kuweka. Ni neno la Mungu. ntabwo najya kuvuga ngo Yesu asema ko bazanyirukana, walisema watanifukuza bavuze ko basenyera urusengero, au watabomoa kanisa hili. urusengero naho ruhuriye n'izamurwa, Ndugu, hii kanisa kuna kina kutania na kunyakuliwa, kutegereza kugaruka, hakuna kwenye kutana kurudi kwa Bwana, ntawe bihuri, hakuna kwenye kutania, ni ibintu bimushanya, ni mambo tofauti. Mimi napasha mimi, ni mimi napasha kwa ni mimi napasha kwa ni mimi napasha kungojea kurudi kwa Bwana. Napasha pakana wanaume wanangojea kurudi kwa Bwana. Ndio sababu Ewald Frank yoherejwe, Ewald Frank amefika, yoherejwe, alitumwa. umvuko ibyanditswe bivuga, Sikia kisimani kunasema biravuga gutya 44 44 ngo nicyo gito mwebwe soyez prêts, habanje veille, Biblia inasema uwe macho, habanje kuba maso, kuwa macho, hakurikiraho noneho rero asange mwite, hawakute muko tayari, mukume basi ukiwa tayari. n'ahantu abantu bagera Nifasi kwenye watu wanafika, bagahagarara wanasimama pale, wanangojea, wanabaki pale, nta gusubira kugurisha akazi, hautarudi tena kutingizika. nta cyago, Hakuna kila kutoa pale, njaa, heshima, mali, ubwiza bw'isi, uzuri wa dunia, imbaraga z'isi, nguvu za dunia, hana kimwe hakuna moja kinaweza kusimamisha, hana kimwe kikuhagarika, hana kimwe kikubuza gutegereza Imana. kosesha kungoja Bwana. Je préfère kujya kumutegereza hakurya nk'abandi, Naweza penda kwenda kumngojea ngambo kama wengine, hariya kimwe n'abadani, bali sawa Danieli, kimwe n'abandi sawa wengine bavuze bati turakwica, wakisema tutakuwa. Shida ni gani? bavuze bati turakwicisha inzara, Wakisema tutakuwa na njaa, bashatse kunyicisha inzara, Imana ishobora kunyohereza amanga, wakipenda kunisha na njaa, Mungu anaweza kutumia manu. niba adashaka kumva, Kama yeye apende ni kufa, nabyemera, akikubali hakuna shida. najya gutegereza umwami wanjye, Nenda ngoja Bwana wangu kule kama ndamutegerereza, nitamngojea abantu babishaka, watu wakipenda, watu wasipende, abantu babishima, watu wakipende, abantu babisuzugura, watu wakizana, abantu babitu, wakitukana, ndamutegereza, mimi nitamngojea, ndamukunda, nitampenda, ndamubwiriza abagore, lakini neno lake ndamutegereza gusa, nitangojea kurudi kwake. ntabwo ari ngombwa ko banyemera, Si lazima wanikubalie, nta rusasa, si ombe ruhusa. okay, amen, est-ce que birumvikana? Je, na leo nta cyaguhagarika. hakuna kinaweza kuzuia. Branham Branham
yazanye ubutumwa yaleta ujumbe, ariko ubutumwa yaza lakini ujumbe leta babuhinduye potopoto waligeuza kwa bure. amatorero y'amesa Makanisa ya ujumbe ibyuzuyemo yenye vinajaa ndani, ubusambanyi, unajaa ndani usherati, escroquerie, unajaa ndani, uzuyemo amacakubiri, unajaa ndani matengano, uzuyemo ibyaha, unajaa ndani dhambi aina yote. isi Ni dunia, ni dunia mudunia. Juu ya nini? Hawangojee kurudi kwa Bwana. Lakini hapa alisema muwe macho, anasema ya kungojea, anasema ya wako tayari, wako tayari. Anapita anasema nani mtumishi mwenye hekima. Ndio sasa tutasema ministeri ya France huko kazi na pasha kufanya kazi na pasha pasha watu wakiamuka mara ya pili, kisha wanangoja kurudi kwa Bwana, wanangojea, wako tayari wakivaa wako mfasi wanamini watakatifu. Ni kusema nubukozi ufite yudo wako umwanya nafasi wake muri programme ndani ya mpango wa Mungu. So hano ku murongo wa 5 hapa mstari wa 6 25 Mathayo 25 ku murongo wa 6 mstari wa 6. Ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukoraje umusoke mumusanganire. Ngiyo nijoro mu gicuku, usiku katikati, ntabwo ari ku mugoroba, si magharibi. Tugiye muri Zakariya, tukamata Zakariya, baratubwira ngo baravuga ngo hazabaho umunsi, utakuwa siku utaramanywa, haitakuwa mchana na haitakuwa usiku, lakini ukagoroba, hiyo ni magharibi, umucyusa nuru itawaka. So umucyo wakagoroba, nuru wajionyesha, Bwana ameleta nuru ya jioni, hatuko tena jioni. Nyuma y'umugoroba, baada ya jioni kulifika usiku, abari bose, wabikira wote n'abanyabwenge na wenye hekima na wapumbavu wote wakasinzia. Tunavyemera, tunakubali, tunavyemera kuko Mungu, tunakubali murongo wa 5 kwa kuwa ni mstari wa 5. Kuko muri tutande kama Bwana ulisemekawia, babanje gutegereza, ngojea mbele wakifurahi, babona yuko ati wakaona kama nakawia, bajya muri business, wamoja wakiingia ndani ya biashara, abandi bajya muri, wengine wakaingia mwai na hivi. Donc niho haje une génération, hapo ndipo mlingia kizazi ya pasteur, ya wachungaji, roi, wafalme, bakize kabisa, watajiri zaidi, bafite imbaraga, wako na nguvu, bavuga rigahita, wanasema neno wanasikia, nukuvuga atwara igihugu cyose, yanatawala nchi nzima, yako na makanisa 10 inyigisho, mafundisho za Babuloni zimerudi namna gani katikati ya ujumbe. Nikolaisme unajua tuko naichukia. Njanibuka tugisohoka, mimi nakumbuka wakati tulitoka, indirimbo twakunda kuririmba, nyimbo tulizoea kuimba, indirimbo twaririmbaga huko nyimbo tulikuwa tunaimba tukisema ngo tuzavuga ngo nari umuririmbyi, wao utasema nilikuwa mwimbaji, au utasema nilikuwa mchungaji. Twaravugaga ni unezerewe, tukifurahi ibyubahiro byabo ukuntu twabisuzuma, mambo ya heshima tulikuwa tunawezana, twabigwishe na zero, tulikuwa tulifanya na kwa bure, twafataga ibyandi, tulikuwa tunakamata maandiko, twafata ibihe by'itora, tunakamata nyakati za kanisa, tukabereka nikora hii, tunaonesha niko rais kwihagaza isi nasimama muri Katoliki n'abakobwa na wabintu wake Protestant. No musa watorera siku ya leo makanisa za ujumbe kuri model ilijenga mfano ya madhehebu. Ilifika namna gani? Kandi umukwe atinze, bwana harusi alipokawia, bose barasinzia, wote wakasinzia. Muri icyo gihe kusinzia, wakati ya kusinzia, muri totsi, na katikati ya usingizi, katikati ya usingizi umuntu ashobora gukora amadega y'umuntu, mtu anaweza tenda mambo mabaya mengi, ntabwo wabimushyira, hawezi msaidia, ni usingizi, ntabwo yeye haona, yeye anaiki. Nukuvuga
Nikusema. muri icyo gihe Wakati ule. barakubiranye Waligeuka. bagaruka inyuma Wakarudia nyuma. baca noneho no ku madini bo nta nubwo bari ku nzego z'utu tudini Hawata mkiwangu kia mazehebu mkipimo. Wao walirudi kwa mama yao Katoliki. bagira abasenyeri bafite Walikuwa na wakasenyeri kwa na manguvu. akakubwira ati Anakwambia jewe ntwaye amatorero 60 mimi natawala makanisa 60. nagiye muri Kongo Nilifika Kongo Goma mvugana n'umupasiteri umwe nikaongea na mchungaji mmoja arambwira akaniambia ati ufite amatorero 58 niko na makanisa 58 Nord Kivu. Frère jana ni yanga Ndugu, yanamshinda kusubiria. Wayamswali uliyatoa wapi? Ukimuuliza natoa wapi? Wale sasa akashituka. Ndamubwira n'umwami Nikamwambia Bwana yayaguza amaraso aliyanunua damu. wowe wayakuye Wewe umetoa wapi? Ulipewa na nani? hanyuma yarasetse Kisha akacheka. yarasetse ntacyo yasubije Akacheka akunijibia. ibiki Ni mambo gani? Giza, Totsi usingizi, bakakubirana wanarudi ndani ya kutumikia ndani ya zambi za Babuloni. Walirudi ndani ya zambi ya Babuloni, wakarudi mafundisho ya Babuloni, wakarudi mitumikio ya Babuloni, kubera yuko kwa kuwa harumije kulikuwa giza mu gicuku hagati usiku katikati. humvikanye ijwi Sikikana sauti. iki kintu gitangaje Hii ni kitu ya kushangaza. kuba abantu badashobora kubona ibyo ngibyo. Watu wawezi kuona maneno yale. Fred Frank ndibaza ko izi lettre circulaire n'esmail Bila ibara mzunguko ninyi wote mliona yaje muri 2006 ifika mwaka 2006 mbere y'ukwiza bila kufika. frère ibyanditswe ijambo ry'Imana n'ukuri Neno la Mungu ni kweli. ibyanditswe icyo bivuga Maandiko yanasema na kwa timia kama vile sema ni kusema Imana yagombaga yari yaramuhagurukije alimsimamisha yamwagurukije muri 2006 hakumsimamisha na mwaka 2006 yamwamagaye mbere alimuita mbele imwohereza muri 62 akamutuma mwaka 62 imukonfirma imbere ya Branham akamfikisha mbele ya Branham imukonfirma imbere y'itorero akamshuhudia mbele ya kanisa noneho muri 2006 mwaka 2006 kuko kwa kuwa amatorero yose makanisa yote ile wakati byarabiraga ilikuwa natokota abantu hari intambara kulikuwa vita. cyanibuka Mimi nakumbuka muri 2004 mwaka 2004 nkiza wakati nilifika hari intambara ino kulikuwa vita huku donc hari abapoligami kulikuwa polygamy ku rundi ruhande hakaba Gikondo upande mwingine kulikuwa Kikondo ku rundi ruhande hakaba Baroyizi upande mwingine kulikuwa Loizi Bujumbura hakaba Goma intambara vita zilikuwa katikati yao. Nikusema umwe wese muri bo kila mmoja yashakaga gukwega yalikuwa anapenda kokota watu unakota makanisa walikuwa na vita za makanisa kipigana na makanisa n'umwijima kuligiza usingizi mapepo mambo ya Babuloni. Sisi tulituma kusikia waambia watu si wakati ya kwa mimi ukwe na makanisa na ukwe na watumishi ukwe na udongo wako ukamenya tugabanana n'akahanga ndugu tunagawana hapa. Donc barafite ibyo bitaga kubohoza Walikuwa nasema kujipatia bakabohoza itorero wakapata kanisa la wengine. Ivyo n'umwijima ivyo ni ibitotsi Ile ni usiku ayo n'amateka ile ni mambo mabaya ni vyenye adui alifanya ni matafsiri. Satani yabagarukanye Shetani alirudia Babuloni yabagarukanye Babuloni alirudisha Babuloni. Nicyo kibazo cyari kiriho Ndio shida ilikuwa tusohoka wakati tulitoka wakasema ngo
frère ngo twebwe ngo twavuye i Babuloni. Sisi tulishatoka Babuloni. Frère bavuye i Babuloni. Ndugu walitoka Babuloni. Kisha wakarudi Babuloni. I Babuloni ni umuntu agira amatora. Babuloni bado kutakuwa na makanisa 60. I Babuloni. Babuloni niho barwanira ayo matora. Joko wenyewe wanapigania makanisa. Joko wenyewe kuna watumishi wao. Unajua kama yule mtumishi wao. Mwingine anakuja. Mukanisa. Ushize ruferi waje. Siku ile tukonduka alifika hapa. Uriya wavugaga ko ariho yubaka. Ule mwenye anasema kama yuko na jenga. Mnamwibuka. Mnamkumbuka. Iba ari Rubaya iba ari Sisinuka itori. Sikumbuke ni kanisa kwa hito. Ule Vianney yaraje mu itorero ryabo. Vianney aliingia mu kanisa ya kwao. Araza afata umugabo umwe. Akakamata mwanaume mmoja. Aramutwara ku murenge. Akamubeba ku murenge. Na makaratasi zake. Ndio arandikisha ku iryo torero naryo. Kisha akaandikisha kama ile kanisa nayo ni yake. Tena mchungaji ni ule mwingine. Arangije arazana kisha muze n'abayobozi. Akakuja na viongozi. Aravuga ati nje. Akasema torero ryabo. Kanisa yangu. Uwo n'umwijima. Ile ni giza. Icyo ni ijoro. Ile ni usiku. Iyo ni Babuloni. Ile ni Babuloni. Ndugu si neno la Mungu. Si neno la Mungu. Si vile. Donc nicho gituma. Ndio sababu. Maana tunasema gicuko hagati. Usiku katikati. Gicuko hagati. Usiku katikati. No leo ijwi rirumvika. Sauti kasikilikana. Izariko gango. Kuja kisema. Kanguka. Amka. Sauti ya kuamsha. Jarumvika. Imesikilikana. Nuri ya mukozi. Yule mtumishi. Mwenye hekima. Atigeze ansa. Hayawahi kusinzia. Atata yuro. Hakutoka mstari. Hakutoka mnana la Mungu. Ninawe wagonga. Na ni yeye angepaswa kusaidia watu. Yeye angepaswa kusimamisha. Wenye anapaswa na kungoja Yesu. Ni yeye. Ni wewe kazi. Yeye kwa chakula. Wakati unastahili. Wakati unastahili fika. Neno la unabii likifika. Usiku katikati. Sauti kasikilikana. Ingepasha sikilikana. Lakini mbele kusikia sauti. Kama vile mbele ya kurudi. Kama nakumbuka Matendo ya Mitume. Bazanye ba Petro. Waleta Petro. Barabaku. Wakawapiga. None baravuga bati. Kisha akasema acha tuwaue. Umugabo witwa Gamaliel arahaguruka. Gamaliel akasimama. Frere yababwiye amagana. Ndugu aliwaambia maneno. Arababwira ati. Akawaambia. Ati rero. Sasa. Muramenye mutarwana n'Imana. Ufanye angalisho usipigane na Mungu. Ati mwibuke. Mukumbuke. Yabarima. Inaweza kuwa ni mbona nayo. Unapigana naye. Inapaswa washinda. Hamuwezi kushinda Mungu. Kwambia lakini mwibuke. Mukumbuke. Ati mbere y'ibi. Mbele ya mambo hii. Mbele yuko mugabo Yesu. Mbele ya Yesu kufika. Ati habaje kuzuitwa Teuda. Kulifika mwana jina yake Teuda. Atatwara abantu menya ari magana. Alichukua watu 100. Akawabeba jangwani. Ati avuga yuko ari Kristo. Yakasema ni Kristo. Atariko hanyuma. Lakini hata pale ati byarishenye ikaonekana kama ilijibomoa peke. Walimuua ikaisha. Ati hanyuma. Kisha sasa. Ati hajunji yitwa fika mwingine jina yake Yuda. Ati mbere y'ibi. Mbele maneno naye. None babagabona. Sasa hao wanaume. Kama ni Mungu. Jazali tusikane na Mungu. Kama si Mungu, mubireke birisi. Mwachilie hapo kata jibomoa. Donc muko Teuda ya. Kama vile Teuda alifika. Gato mbere yuko. Kidogo mbele. Irijwi jumvika. Hii sauti ya kusikilikane. Habutu mugabo yitwa Parfum. Kulisimama mwanaume jina yake Parfum. Blanc Parfum. Ndibaza yuko arabasomye ibisi. Blanc Parfum. Naza mambo yake mnajua. Blanc Parfum. Kumenya sema nani yake? Harababisoma. Frère, c'était un séducteur. Yule mdanganyaji. Yarumushuka. Alikuwa mdanganyaji. Frère, jana somye. Mimi kitabu chake cha kwanza. Na wakati nilisema nikaona kama ni roho ya kushawishi. Niliambia wenye tulikuwa pamoja. Nikasema huyu mwanaume hataki kwa. Tena alisema mambo ya kuogopesha. Avuga ngo alisema ijwi ryo mu gicuku ryumvika. Sauti ya katikati ya usiku imesikika. Avuga ngo ministeri ya Frank yari muri 2004. Huduma Frank imalizika ndani ya mwaka 2004. Imana hagurukije undi mukozi. Mungu alisimamisha mtumishi mwingine.
ubyutse mu mmoja anapasha leta amusho ndani ya bibi harusi. byahitanye Fred Bari. Ndugu Bari ndio yeye mpitua. Brapa. Uko tena. Kama vile alifika. Mbele. Sauti ya kusikika. Na waraza. Na alifika. Akasema maneno mazuri. Alikumuro. Akasema maneno kumstari. Akafuata kitabu cha Nehemia. Alikamata Nehemia. Akereka ukuntu agomba kububyuka. Akoresha kitu tunapasha kwa uamsho. Ndugu Frank. Ni Mungu alimtuma. Ndugu Bari ni Mungu alimtuma. Kabisa atibagiza kama. Kweli walikuwa na faida. Kumtunga batuzaniye. Asema lakini ujumbe ametuletea. Asema tulisinzia. Akapita karudi hapa. Matayo 15 mstari wa 5. Akasema unaona watu walisinzia. Ili sasa sauti ya usiku tunapasha sikiliza. Lini uko nasikia? Muri 2006 mwaka 2006 mwezi wa kwanza twagiye hariya kuri tulienda kueleka habaye amateraniro abiri muri Kigali. Kulifanyika makusanyiko mbili. Rimwe ryahereye Nyandungu, moja katika Nyandungu, irya kabiri ryabaye ya pili Frank avuye i Bujumbura. Frank alitoka Bujumbura ikafanyika Iyenga. Mimi nilikuwa pale. Ndugu abari bahari baribuka, wewe alikuwa pale, mnakumbuka maneno Bari alisema? Aravuga ati hari lili ku musozi, kuko sauti liko kumlima, liliho lirahamagara, liko naita, mutega moto, tega masikio. Frank c'est un serviteur fidèle et privé. Frank ni mtumishi wa kuaminiwa, tena mwenye hekima. Yali checheke, yeye alinyamaza, akanyamaza, alinyamaza. Je kuruhande rwanjye, mimi kwa upande wangu sana personi haikuvizana. Nilisikia kama si kweli, kama kuko watu wanapenda, nilikuwa napenda Bari, lakini kufuatana kweli mimi sikusikia. Hakuna urafiki. Mtega moto, tega masikio. Harakaos kulikuwa shida, abantu kuko bari basinziriye, watu wako walisinzia, wangepasha na kwanza Satando uko kazi ya kuamsha bibi harusi na kuacha na kwa macho. Kwa macho ni kitu gikomeye, kitu kabambi, ni mafundisho ya Bwana, neno yeye anashindia zaidi. Alikuwa anasema tena, alikuwa anarudi akasema, akirudi tena ntabwo waba maso, hawezi kuwa macho bila kuamka. Wenyewe aliamka, tunaweza wajua. Uri maso agomba gutegereza umwana, mwenyewe kwa macho anapasha ngoja Bwana. Imana idufashe, Mungu atusaidie kugira ngo nyuma y'intambara, ili baada ya vita, nyuma y'urugendo rurerure, baada ya safari ndefu, ntituze kunanirwa la toute dernière action de Dieu. Tusikwe kuchoka kwa wakati wa mwisho, umurimo wa nyuma, kazi ya mwisho wo kurangiza urugendo rwa, kazi ya kumaliza safari yetu. Noneho abo ba Grand Parfait, wala Grand Parfait alifika, bela Grand Parfait nyuma ye wakuyeho Grand Parfait, mwenye alikutoa Grand Parfait yitwa Kaku Philippe, jina yake Kaku Philippe, uwo bita le prophète noir, mwenye anasema ni nabii mweusi. Frère, nyuma yao pale kufika wengine wakasa, donc église primitive, kanisa primitive, bose baraza barwanya, wote walikuwa kupiganisha wale Frank, na gari wale Frank turwani, si wale Frank tunapigana uko huduma, uri mwima uko ndani ya Mathayo 14 47. Imani iravuga ngo Mungu anasema nuwe mukozi, wewe mtumishi mwenye hekima ushobora kugabura, unaweza kupana chakula, ahabwa ibiryo, anapewa chakula, anatanga mu gihe wakati wa Israeli. Ilikuwa ni mpango wake, ilikuwa ni mpango yake. Ndio sababu 62 mwezi wa 4 tarehe 2 Frank alifunuliwa ibijyanye no mama, bila kupatana mwito wake, none haratumwa, kisha akatumwa, akapewa kazi. Mungu akamwambia weka chakula. Yari yavuye Brana
aliambia Branham, weka chakula. Akaambia na Frank, weka chakula. Kuko igihe cyawe cy'uyu wakati yako ya mji huyu kirangi namalizika, nzagutuma mu yindi miji, nitakutuma ndani ya miji mingine, utaenda mji kutoka mji kinga mji. Hanyuma Imana amubwira Mungu akamwambia, Frank yarayibwiye, Frank alimwambia, yaramubwiye ngo alimwambia bazakumva, inzara igiye gutera, ja itafika, ubwoko bwanjye buzashaka ibiryo, taifa yangu itatafuta chakula, hagati yao watasimama katikati yao ukiwapatia chakula. Noneho yaramubwiye atabadaje, alimwambia Wajerumani walishashiba, wanafurahi, hawatanisikia. Imana yaramubwiye, Mungu alimwambia, Mungu akamwambia ja itafika. Noneho kuko yari yabwiwe kubika ibiryo, kwa kuwa alimwambia weke chakula, yakoranije itorero, alikusanyisha kanisa, arabwira ati frere, akamwambia ndugu, ati umwami yangendeye, Bwana amenitembelea, kandi doryo yabwiye tena sikia maneno ameniambia, alibasubiriramo ijambo, akasema neno kwa neno, araje avuga ati rero, kisha akasema yambwiye ko agiye kuziza, aliniambia utafika njaa, ubike ibiryo, niweke chakula, muze rero mukuje tujaribu kuweka chakula. frere baragiye bakoresha ama etage, Ndugu walienda wakatengeneza maetage, bagura imifuka, wakanunua mifuko, bazana ibiryo, wakaleta chakula, barahunika kweli, wakaweka, noneho barabirunda, wakaiweka. bamaze kubirunda, Walipomaliza kuweka, abadage mu Budage, Jerumani, Abanyamerika bari bahanganye, Abanyamerika walikuwa wanapambana na Urusi, walikuwa wanataka kama kuko vita tafika, vita sasa. Barumvikana, Kisha wakasikilizana, bamaze kumvikana, waliza kusikilizana, Abanyamerika bahindukiza amablende, Abanyamerika wakamata mablendeza au wakatosha kupaka, Warusia na wakatosha kwao, ikirere kireyuka, angeka kwa nzuri, amahoro amani karudi. Noneho abaferi batangira kujya barya neza, Wandugu wakaanza nyotana, akasema sasa sema sasa chakula. Franki diuberi, Franki ikakuwa shida kwa, aravuga ati, akasema umuhanuzi arari, nabii atelefona William Branham, akapigia simu nabii, aramubwira frere, akamwambia ndugu, wa makanya gato, naweza nipatie muda kidogo? ati nta kibazo. Ndugu asema hakuna shida. Yagiye mu kwezi kwa 14, Alienda kwake mwezi wa 12, babonanye itariki 3 walikutana kwa 14, tarehe 3 mwezi wa 12. Ndugu wakati walionana, hari frere Wood, ndugu Wood na Sotman bari hamwe na walikuwa pamoja. Branham atangira kubabwira inkuru, Branham akaanza eleza habari, cyazanye, yalikuwa anajua sababu Frank alifika. noneho akababwira izindi, Akaanza ambia habari zingine za ngambo, ababwira inkuru, akaanza ambia, noneho kisha Frank agira gutyo ko Frank akanyosha mkono juu kama mwenye anamuomba neno. Branham yaramubwiye, Branham alimwambia, ati, asema, ati Frank, ndugu Frank, nirirwe hari icyo usiseme kitu ati cyakuzanye nakizi, kinakuleta na kijua. Akamwambia, akarudi ndani ya neno kwa neno, ni kusema Mungu aliambia Frank mkitaka, Mungu akarudi tena ndani Kiingereza. Noneho Frank alika, Frank akashituka. Branham akamwambia, Branham akamwambia, ndugu Frank, wabifashe na ulielewa vibaya, habari hicho si chakula, si chakula ya kimwili. Yeye alikwambia ni chakula, chakula kiko kwenye mabanda, wewe atitegereza, nasema ngojei ibyanyuma biboneka, upate chakula ya mwisho, noneho uzabone gutangira, kisha sasa taanza kugawanya chakula. harabatemwe babiri, Kulikuwa shuhuda wawili. Imana ikora umurimo wayo, Ndugu, Mungu anafanya kazi yake kisa anapenda. Natawaambia ina gukanguka kuamka kwagombaga kubaho, ungepashwa kufika. muri mu bakanguka, Muko ndani wenyewe waliamshwa, muri mu bakanguka, muko ndani wale waliamka. Sasa kuna kile pasha fata utegereza, noneho kungojea abakangutse walioamka ni wale. Mimi napenda neno la Mungu, mutega amatwi, tege masikio. ntabwo ari abavuye hirya no hino, Si wale walitoka ngambo na ngambo, niba abandi bari barasohotse, ni wale walitoka, ariko lakini igihe basohoka, wakati walitoka, abandi igihe basima, wengine wakati walizimika, batumye wale baki bafite amatara, wakiwa na mataa, wakiwa na mafuta. Ni kusema bagumye mu mwuka, ni watu walibaki ndani ya roho, by'umwijima, ndani ya nyakati za giza.
Ndio sababu mugerageze kureba na hivi mujaribu kutazama ni bande bacitse imyuka yose. Ni wanani waliponyoka hizi maroho za upotevu? Walioponyoka maroho za upotevu ni watu walikuwa wameokolewa, walikuwa ndani ya zile makanisa wakijana huzuni, kila mara wakilia, wakati Mungu wakujichanga ndani ya mambo yao. Kumana kwa Mungu urakora ibyari kaguhonda byenje, ukitenda dhambi Mungu anakupiga vizuri. Uva kumana imani kakufa, unaachilia Mungu, Mungu anakuachilia, unamtupa na anakutupilia. Ni vile donc nukuvuga ngo nikusema abakurikiye iyo nyukio wale walifuata maroho za upotevu walipoteza na maroho siku walikuwa ndani ya giza, na hivi wanatetea maneno ya uongo. Jua nini? Ninyi mlitoka kule, wote walitoka kule, na bali barasauti ni wenyewe walitoka wakati ya kusinzia, walikuwa pamoja na wengine. Jana imefika wakakufa na njaa sawa wengine, lakini ndani yao walikuwa na kweli, walikuwa na upendo, walikuwa na tena upendo wa kweli, walipenda neno la Mungu, walikuwa naipenda, walikuwa na kiu, walikuwa na kiu ya neno. Mungu atusaidie. Ni twebwe tugomba kutegura, ni sisi tunapaswa kujitayarisha. Imani idufashe, Mungu atusaidie. Ndibaza tuzafata kana, nawaza tutakamata muda tushike noneho tufike ubukozi bwa huduma ungepasha kututayarisha. Nukuvuga twabahawe tulipewa na Mungu, ababushije fe wenyewe walipita pembeni, torero yose ima kanisa zote wabembera ministeri ya Frank, naambia kama hakuna huduma wa Frank, wale tafutisha tu chakula lakini hawaipendi hata waikubali, wenyewe nasema hawakubali. Ndio sababu anawaambia shida ya heshima cha pastor wachungaji, ndugu, n'ubu intambara iracyarota, na leo muri 2010 vita ingali 19 2018-19 intambara ya vita ingali, wakati tunafundisha shida aliwaambia mwanamke haipende tafsiri, lakini hawakubali, lakini wanasema Mathayo 14:45 ndio tunatii ngwizo nilizokuwa n'ubukozi twemera, ni huduma tunakubali, huduma tunatii. Icyo avuga na mwaje Vyenye anasema hawakubali, harabagomba gutegura uko nyapasha kutayarishwa. Yesu abamugisha, Yesu abariki. Ndibaza ko tuzabona kai, mimi nawaza tutapata tena wakati mwingine tuongee tena. Ushaka kuzahagera kuri ubukozi bwa wari dufite, napenda kutumia huduma Frank no kuplasa kubereka umwanya wa kutia kuonesha nafasi yake na faida tulipata. Iya batari bwo ntabwo twaturiha, kama ingekuwa atungekuwa natwe twatuzimagurika, na sisi tungekuwa tunatangatanga kama wengine abakiri mbishi wenye ndani ya giza, wale walibaki madhehebu. Ndugu, banze gutega matwi, ni wenyewe walikataa kusikia huduma huyu, huduma huyu ukozi nabwo bwo burarema amatorero kandi huyu huduma aunde tena madhehebu na gari si vile uri uko na jenga bibi harusi, mwili, kanisa bibi harusi, kanisa neno, watoto wa Mungu, itorero ry'Imana, kanisa la Mungu. Niryo Frank ashaka, ndio Frank anapenda, ndio Frank anambia, ni Frank anashughulikia. Mungu atusaidie. Nibaza ko bibi nawaza kuba Imana wa Mungu yaraplashije, yarashyize ubukozi, alitia huyu huduma mbele yetu, tugomba kuba agaciro, tunapaswa ipatia thamani. Yesu abariki. Turasenga, tutaomba hanyuma nuko bisanzwe kama vile kawaida. Kwa gatandatu tuzakurikira siku ya sita tutasikia mahubiri ya Frank. Branham kwa gatanu tuzaza mu masengesho, siku ya tano tutafika ndani ya maombi. Turasema taoni